few moments later. Natin tong Vans. Ayan o, Vans na low. Ayan o guys, oh, solid pa na ito. Ang ganda ng ano nyo, maong. Tapos ang price niya 880 lang. Ayan, new arrival. Pero ang baba ng presyo. Ayan o, goods na goods pa to guys, oh, pang araw-araw. Tapos ang size nito, ayan, size 7. Ayan, size 7. Ayan o, Vans to guys, so 880 lang. Tapos ito, sunod natin tong Converse na 1 star. Ganito na ito guys, so suede material siya. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ayan o, goods pa to guys, oh. Tapos ang price nya, ayan, 1,200. Ayan o, ganda pa na ito. So ito, size nito, check natin. Ayan, size 8. Tapos ito naman, MLB shoes na NY, New York Yankees. Ayan o, slip on. Ayan, bilan nyo na lang ng sintas. Ayan, okay pa yung ilalim nyo. Goods na goods pa. Ang price nya o, 680 lang. Ayan, 680 lang. Pero may mga bawas pa daw to guys. Ayan, galingan nyo lang tumawad. Tapos dito naman tayo sa baba. Ito guys, so may nakita tayo dito. Ayan o, peak shoes. Ayan, wala na nga lang siyang sintas. Bilan nyo na lang. Pero okay pa o, goods na goods pa to. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang price nito 880. Ayan, 880. Pambabae na peak shoes. Size 5.5. Alright. Gusto naman, sunod natin itong Yeezy, Adidas. Ayan, 980 lang to guys. So, okay pa naman siya. Goods na goods pa, pang harabas. Ayan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 8 and a half. Okay, so goods pa to pang araw-araw. 980 lang. Tapos ito, sunod natin tong Li-Ning. Yan o, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size 7. Yan o, magustuhan nyo to. Okay pa o, goods na goods pa. Yan, check natin yung pares nya. Alright, yan guys o. Yan, wala siyang price. Yan, tanong nyo lang dito guys. Goods pa o. Tapos ito, sunod natin tong Anta shoes na pang basketball. Ito guys oh, okay pa to. Yan, okay pa yung ilalim. Ganda pa oh. Tapos ang size nito, size 8. Yan, okay pa yung ilalim. Ang price niya 1,100. Yan, 1,100. Pero may bawas pa to guys oh. Tapos ito pa, Anta shoes. Yan, mga old release, mga sinauna. Yan oh, okay pa yung ilalim. 950 lang guys oh, goods pa oh. Yan, magustuhan yung to, budget meal. Yan, size 8 and a half. Ito naman, X-Step na pang badminton. Yan, X-Step to guys oh. Yan, pwede rin siyang pang outdoor. Yan, yan 580. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size 5.5 X-Step. Ito naman, sunod natin tong 361 degree oh, pang basketball shoes. 780 lang kami. So yan oh, okay pa naman oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos size 8.5. Ayan, ito naman Anta shoes. Ayan, ang ganda rin ito guys. Ayan, pang morma. Ayan, 950 lang. Ayan, okay pa naman yung ilalim niya. Wala pang punit, wala pa siyang sole set. Sign of usage lang. Alam niya naman, okay. Size nito, size 8 and a half. Ito naman, sunod natin tong Damian Lillard na Adidas. Ito size 7 and a half guys. So, goods na goods ko. Tapos wala pa siyang upod. Ang price niya 980 lang. Yan, goods na goods ko. Yan, baka magustuhan nyo ito guys. So, pogi pa na ito. Yan, ito yung pares niya. Alright, ayan o. Goods po. Tapos ito pa, another solid shoes na Kyrie Irving. Yan o, size 7 naman to guys oh. Yan, goods po. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1,100 lang. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad. Yan, legit 1,100 lang. Tapos ito, sunod natin tong Yeezy Adidas Tubular. Yan o, ganda o, Yeezy to guys o. Yan o, Adidas show. Yan, ang price niya 1,380. Ganda o, suede material. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, yan size 9 and a half.
Ganda na ito guys, oh, pang motor. Ito pa, Nike Blazer. Ayan. Goods na goods pa to. Ang price niya, ayan, 1.6. 1.6 to guys, so size 8 siya, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito yung pares niya. Alright, ganda po. Yan, solid pa. Ganda. Ito naman, sunod natin itong Nike Air Vapor Max. Ganda ng colorway na ito. Para siyang ano, balat ng ahas. Tapos nandiyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos goods pa yung ilalim. Oh. Yan, ang price niya, di natin makita. Check natin mamaya sa kabilang pares. Size 8.5. Yan, ito yung pair niya guys. Oh. Alright, ayan, di natin makita yung price. Ayan, tanong nyo lang dito guys. Yan, ayan oh. Goods pa to. Ito pa, another Kyrie shoes. Ayan guys, oh. Goods pa to. Pwede pa pang basketball yan oh. Wala pa siyang ganong upod. Ang price niya 1,300 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8.5. Tapos ito naman sunod natin tong Leaning. Ayan guys oh. Goods na goods pa oh. Size nito size 7.5. Yan oh. Baka magustuhan nyo to. Yan, Dwayne Wade. Ang price niya 1.5. Yan, pero may bawas pa to guys oh. Ito pa another Leaning. Yan oh. Leaning. Ganda rin na ito guys oh. Solid oh. 1.2 ang price. Yan, goods pa yung ilalim. Size 8.5. Ito naman sunod natin tong Air K shoes. Ito ganda rin na ito oh. Yan, mga China brand na branded. Yan, 980 lang to guys oh. Yan, 980. Solid pa yung ilalim. Yan oh. Yan, check natin yung size nya. Size 8. Yan oh. Andyan pa yung original insole nya. Yan, ito yung pares niya guys oh. Yan oh. Ganda rin na ito Air K. 980 lang. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 5. Yan oh. Wala na nga lang siyang original insole. Pero wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, New York Knicks colorway. Yan, okay pa naman ilalim nyo. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1,350. Yan guys oh. New York Knicks colorway. Yan, ito yung pares nyo. Ganda ng tang nyo, nagre-reflect. Yan, magustuhan nyo. 1,350 lang. Tapos next natin itong Poginaan. Ito guys oh. Ganda na ito. Ayan oh. Energy capsule. Ayan oh. Solid oh. Angas din na ito. Ganda oh. Yan ba, magustuhan nyo to size 7. Yan, size 7. Yan, pang kids. Yan. Sa mga maliliit pa, size 7. Ang price 1,380. Pero may bawas pa to guys. Solid oh, ganda. Tapos ito naman sunod natin tong Peak shoes na pang basketball. Ayan guys oh. Snake. Yan oh, size ano to? Size 8. Yan, cool free. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos goods pang ilalim mo. Ang price niya 1,250. Yan, ito naman sunod natin tong another Peak shoes. Yung ganda rin na ito. Yan, Street Baller. Yan nakalagay, Street Baller. Size 9. Yan, goods pang ilalim mo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ito, gamsole pa siya. So 1,100 lang. Goods na goods pa to. Spike ito, malamang. Yan, ba magustuhan nyo to, Peak. Yan, ito naman Kyaodan yan oh. China brand din yan. Goods pa oh. Para siyang ano, mga formang Peak, Leaning. Yan, ito Leaning guys oh. Yan, solid pa na ito. Ganda rin na itong forma oh. Yan oh, 980 lang to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ba magustuhan to. Size 8.5. Tapos ito naman sunod natin to sa mga Vans lover dyan. Ito medyo maliit lang, size 5.5. Yan oh, halos bago ba to. Tapos ang price niya 980 lang guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa yan. Yan, lahat ng pinapakita natin all goods na all goods. Yan eh. Ito guys oh. Yan, 980 rin to. Size 6. Yan, ito pa Converse. Yan, ganda rin na ito. Pambabae siya guys. Yan. Pwede rin panlalaki. Yan, ang price niya 880 lang. Size 5.5. Yan oh, baka magustuhan nyo to. All goods pa to. Yan, ito pa Vans. Yan oh. Goods na goods pa to guys oh. Tapos 880 lang. Ayan o. Goods na goods pa yung ilalim. Tapos size nito size 5.5.
Tapos ito pa, another pants na high. Yan guys, oh. Okay pa yung ano nyo, sack liner niya sa leather. Yan, wala na nga lang siyang original insole, pero goods pa, oh. Panalo pa to. And 1.3 lang. Size na to, check natin. Yan, size 9. Ito pa, Converse. Yan, sunflower colorway. Ganda na ito, halos bago pa to guys, oh. Yan, ang price niya 1,380. Yan, goods na goods pa yung ilalim niya. Size nito, size 8.5. Yan guys, so 8.5. Right? Pa, another Vans. Yan, Vans High Classic. Ito nga lang, wala na siyang logo. Yan, magustuhan nyo to, 1.1. Pero may bawas pa daw. Lahat ng mga sapatos dito guys, kay G4. Yan, size 9. Ito pa, another Vans na pambabae. Pwede rin panlalaki ito guys, unisex naman lahat ng Vans. Tapos ang price niya, yan, 580 lang. Yan, size ano to, check natin. Yan, size 5 sa men, tapos 6.5 sa pambabae. Ito guys, oh, solid din na ito, Cons. Yan, ERX 260. Yan, classic na Converse na 1 star. Ganda, oh, solid na solid pa. Tapos ang size nito 3.5. Yan, 1.1 ang price. Yan, goods pang ilalim. Ito pa, Converse, oh. Yan, all goods na all goods pa to. Yan, 5.5 ang size, 780 lang guys, oh. Yan, 780, goods pa, oh. Ito pa, another pants. Yan, ganda rin na ito, low cut. Yan, ganda ng design niya guys, oh. Panalo. Tapos andyan pa yung original insole niya. Yan, ang price niya 780 lang. 780 lang to guys, oh. Size 6. Yan, size 6 sa men, 7.5 sa women. Ito pa, may nakita tayo ritong Palladium. Ayan guys, oh, yan, Palladium, all goods po. Ang price niya 480 lang, oh. Naka Palladium na kayo, 480. Size nito size 7 sa pambabae. Ito pa, may nakita tayo rito. Ganda, oh, triple black na Converse High. Yan, oh, may logo pa siya dun, oh. Yan, magustuhan nyo to. Ang price niya 880 lang. Yan, oh, size 7. Yan guys, oh, solid na ito. Ito pa, may Vans pa tayo rito nakita. Ay, buwaba ng Vans dito guys, oh. Yan, oh, ang price nito 780 lang, murang mura. Tapos may tawad pa. Size nito size 6.5. Tapos ito pa, another Vans guys, so ito, panalo pa to. Ang ganda, oh, ganda ng colorway nyo. Yan, oh. Yan, okay pa yung sack liner nya. Ayan, leather, goods na goods pa. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ang price 980 lang, goods na goods. 980 lang, halos bago pa. Size 6.5 sa men, tapos size 8 sa women. Ito pa, Converse. Yan, oh, ganda rin ito, pambabae. Goods na goods pa, size 4. Yan, 980 lang. 980 lang to guys, oh. Solid to. Ganda. Tapos dito guys, may nakita tayo rito. Wow, Converse collaboration ng CDG. Ayan, oh, panalo to. Maliit nga lang, size 4. Yan, may konting heel drag lang siya. To wala naman. Yan, oh, CDG X Converse. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 4. Ito pa, Palladium. Yan, oh, solid rin na ito. Size nito size 7. Yan, size 7 sa women. Ayan, magustuhan nyo ito guys. Ang price, yan, 980 lang. Ayan, 980, goods po. Solid pa yung ilalim. Tapos ito pa, may nakita tayo rito nakasabit, oh. 361 na pambabae. Ganda na ito, maliit nga lang size, ano to, size 5. Yan, magustuhan nyo ito guys, oh. 880 lang. Yan, all goods na all goods pa. Tapos ito pa guys, oh, Yeezy 350. Yan, oh, all goods na all goods pa, 850 lang, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Yan, oh, goods na goods pa, pamorma. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack na pang basketball shoes. Ito guys, oh, solid na ito, Clay Thompson, no? Ang ganda na ito guys, oh. Alright, goods na goods pa yung ilalim, oh. Gamsol pa siya. Ang price 1,200 lang, oh.
Yun guys, oh. Rare na to, rare. Mo sinaunang release. Gamsol pa siya. Yan ba, magustuhan nyo to. Size nito, size. Yan, size 8. Yan guys, oh. Solid. Ganda, oh. Ito yung pares niya guys, oh. Yan, may pirma pa ni Clay Thompson dyan, oh. Yan, solid to. Andiyan pa yung original insole niya. Tapos ito guys, oh, hindi rin papatalo. X-step, yan, size 8. Ganda rin na ito. Ganda ng design. Yan, oh, all goods pang ilalim. Tapos, ang price na ito, check natin sa pares. Yan, ito guys, oh. Yan, ang price. Yan, di natin makita. Yan guys, oh. Tanong nyo na lang dito. Ayun. Yan. 980 lang. Yan, 980 lang pala to guys, oh. X-step. Tapos ito pa, another solid shoes na pang basketball. KD. Ayan, oh. Ganda rin na itong angas, oh. Yan, oh. Gamsol pa siya. Yan, may konting heel drag lang siya. Ang price, 1.2 lang. 1.2, pero may bawas pa. Yan, size 9.5. Yan guys, oh. KD. Tapos ito pa, Anta shoes na pang basketball. Yan, oh. Goods na goods pa yung ilalim. Ang price niya, 1,100 lang, oh. Size na to, check natin. Yan, size 9.5. Yan, o, Anta. Ito pa, Yeezy. Yan, o, goods na goods pa to, oh. Pangharabas. 980 lang guys, o. Naka Yeezy 350 na kayo. Yan, size 9.5 to guys, o. Yan, o, 980 lang, o. Yan, o. Solid po, o. Pa, may Converse na triple white. Ito lang, may kunting damage lang yung ano niya, logo. Pero pang araw-araw, pang harabas, pwede pa to. Yan, size 7, 980 lang. Yan, ito yung pares niya. Yan, yung pares niya, buo pa. Yan. Solid po, pang harabas. 980. Naman, sa mga naghahanap na pambike, yan o, pambike to guys. Oh. Yan, Skywheel. Yan ba, gusto nyo to, puntahan nyo na agad sa mga bikers dyan. Yan, gusto pa yung ilalim, oh. Wala pang kaupod-upod. Tapos ang size nito, yan, size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Yung price, hindi natin makita. Check natin yun sa kabilang pares. Yan, oh, Skywheel. Yan, oh, wala siyang presyo. Yan, tanong nyo lang dito guys, yung mababa sa 1,000 lang to. Yan. Tapos ito, sunod natin tong Li-Ning na D-Wade. Ito, angas din ito. Ito lang, may kunting ano lang siya. Yan, oh, discoloration lang sa midsole. Pero goods na goods pa, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size 7.5. Yan, oh, D-Wade to guys, oh. Yan, oh. May kunting heel drag, toe drag lang. Ang price, 1.2 lang, 1,200. Tapos ito guys, so, sunod natin to, oh. Itong pula na to. Ayan, oh, Anta shoes. Yan, Anta to. Solid na ito. Yan. GJ Gordon Hayward ba yan? Yan, oh. Pamugsahin to. All goods po. 980 lang, oh. Ay, 950 lang guys, oh. 950 lang to, oh. Anta shoes. Pwede po. Ganito, burta pa siya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos size 9. Tapos ito naman, next natin tong Lebron Soldiers. Ganda rin ang colorway niya. Yan. Sign of usage lang. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos may kunting heel drag, toe drag lang siya. Ang price, 1,380. Yan, ang size nito, check natin. Yan, medyo malalim yung size nito. Size 9. Yan, size 9 yun guys. Magustuhan nyo to. All goods pa, oh. Pangharabas. Ito naman, sunod natin tong Jordan 6. Yan, oh. Pwede pa to. Good condition pa to guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, medyo pricey, 2.8. Yan, pero may bawas pa to guys, oh. Yan, ang size nito, size 10. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos ito naman, another Anta shoes na A-Flash foam. Yan, oh. Solid din na itong angas, oh. Good condition pa to guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size, ano to, size 9. Yan, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 1.8 ang price. Ito naman, sunod natin tong 361 degree basketball. Yan, na low cut. Ganda rin na itong forma, oh. Yan, oh. Solid pang ilalim, oh. Ang price niya, 1.5.
Yan, size nito size 8 sa US. Tapos ito naman sunod natin tong KD shoes. Ganda pa na ito guys, oh. Diyan pa yung original insole nya. Yan pa, magustuhan nyo to. Yan, bukod pa yung ilalim, solid pa, oh. Ang price nya 1,450. Yan, goods na goods pa yung ilalim. Tapos size nito, yan, oh, size 10.5. Yan, oh. Bago pa guys, oh. 2022 pa na-release. Yan, oh. Puntahan nyo na to, panalo. Tapos ito pa, Under Armour na Stephen Curry. Yan, oh. Solid din na ito guys, oh. Yan ba, magustuhan ito. Size, ano to, size 9.5 sa US. Yan, goods pa yung ilalim, 1,450 lang. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan 11 na mid-cut. Yan ba, magustuhan nyo lang, off siya, pero okay pang PSG lang. Yan, size 10. Yan, solid po, 1,300 lang. Yan, ito guys, susunod natin tong Jordan 13. Napakaangas pa na ito, good condition pa ito guys, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 9.5. Yan, ba, magustuhan nyo to, panalo po. Puntahan nyo na, ang price nya, yan, 1,580 lang. Wow, solid. Tapos ito, sunod natin tong Giannis guys, oh. Solid po, tapos yan, minimal heel drag to drag lang siya. Ang price 1,1 lang, oh. Yan, 1,1 lang. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Diyan pa yung original insole nya. Size nito size, yan, medyo malalim ang size nito. Tingin ko mga size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, 1,100 lang. Yan, ito naman sunod natin tong Nike Dunk High Pro. Yan, oh. Ganda ng ano niya, suede material. Tapos size 9.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Oh, ganda, oh, suede. Tapos 1,350 lang, oh. Goods na goods ping ilalim. Kasi ito guys, so may nakita tayo rito ng Kobe shoes. Ganda na ito, oh. Goods na goods pa. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ang price, ayan, 880 lang. Ayan, Kobe. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 3. Ito guys, so panalo rin to. Ayan, ang size nya 9.5. Diyan pa yung original insole nya, oh. Ganda, oh. Tapos yan, oh, minimal heel drag lang siya, 1,550 lang. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan 34. Yan, oh, wala na nga siyang original insole, pero goods pa, oh. Panalo pa to. Yan, may kunting heel drag lang siya. To wala naman, 1,200. Size 9.5. Tapos dito naman tayo guys, so ito, may nakita tayo rito, Nike SB Dunk Low Pro. Ang ganda, oh, gray. Solid pa na ito guys, oh. Tapos nandiyan pa yung original insole nya. Ang price 1,2 lang, oh. 1,200 lang, oh. Tapos size nito, yan size 8. Yan size 8. Ganito, oh. Solid. Tapos ito, another pants na high, ano, night before Christmas. So, ganda ng ano nyo, colorway, ganda ng design. Tapos ang price nya 1,2 lang, oh. 1,2 lang to guys, oh. Size nito size 8 sa US. Ano, yan, pamugustuhan nyo to, solid, oh. Ito pang Vans na high guys, oh. Good condition pa siya. Yan, oh, buka yung ano nyo, wala pa siyang issue sa liner nya. Tapos ang price nya 1,350. Size nito, check natin. Yan, size 9.5. Tapos ito guys, oh. Yan, sunod natin tong Energy Boost. Yan, gusto ko na ito, oh. Good condition pa siya. Size, ano to? Size 7.5. Yan, magustuhan nyo to. Goods po, solid pa, 1,2 lang. Tapos sunod natin tong Nike Blazer. Ganda na ito. Yan, minimal heel drag to drag lang siya. Yan, 1,200. Size nito, size, yan, size 8. Ito pa, Vans. Daming Vans dito. Check natin yung size na ito. Yan, size 8.5. Yan, ang price nya 750 lang, oh. 750 lang to guys, oh. 8.5 na Vans. Yan, oh. Tapos ito pa, solid na ito, oh. Adidas Superstar. Yan, size 7.5. Nandiyan pa yung original insole nya, oh. Ganito, oh. Classic. Yan, goods pa yung ilalim. Ang price nya, yan, 1,200 lang. Tapos ito pa, another pants. Yan, size 9 naman to. Ito lang ano nyo, reflectorize.
Yan, ganito, solid oh. Tapos ang price, yan, 1,450. Ito pa, another Nike SB na Dunk Low Pro. Yan oh. Suede material. Ganda no? Yan, dyan pa yung original insole niya. Tapos, size nito, size 8.5. Tapos ito naman sunod natin tong J1. Yan, size ano to, size 8 siya guys. Medyo madilim. Yan, okay pa, good condition pa siya. Gamsol pa siya. Price 1.8 lang. Yan o, panalo pa to. Solid to. Ito, Nike Blazer. Ito, napakita na natin to. Dito pa rin. Yan o, pero solid to guys o. Yan o. Yan, pamusta nyo to. Yan, gamsol pa siya. Yan, 1.8. 1.8 ang price. Size nito, yan, size 8. Yan o, yan pa yung original insole nya. Tapos ito pa, another Pogi shoes, Adidas Stan Smith. Ganito, puting-puti po. Tapos ang price 1.6 lang guys oh. All goods na all goods pa yung ilalim. Yan, size 7. Yan, pamuksa ito. Solid. Tapos ito guys oh, Nike Court Vision. Ganda na ito. Yan oh, solid pa. Wala pang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya. 1.8. Yan, size 10. Tapos ito guys, sunod natin itong napaka-poging Nike Air Max. Yan, 9.5. Diyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1.8 lang oh. Goods na goods pa. Ito pa, solid na Jordan na Jumpman. Ganda na ito. Unisex yung colorway nya. Yan, ang size na ito, size 8. Yan oh, okay pa yung ilalim. 1,480 lang oh. Murang-mura na oh. Nike React na Jordan Jumpman. Solid din na ito. Air Key shoes. Yan oh. Hanggang oh, lightweight pang jogging. Yan, gets pang ilalim. Yan, 980 lang. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Yan, size 9. Air Key. Ito pa, Nike React. Solid din na ito. Ang ganda ng colorway na ito guys. So, army green oh. Ganda, angas oh. Nike Odyssey React. Yan o. Size na to, check natin. Yan, size 9.5. Ang price 1,480 lang. Ito pa, napaka pogi na Adidas Superstar din no. Panbabae siya, pwede rin panlalaki. Yan, 980 lang guys oh. 980 lang. Ganda. Tapos size nito, size 8.5. Ito pa, solid na pila rin to. Ito guys oh. Ayan, size ano to, size 7 sa US. Yan ang price, 1.2. Ito pa, solid din ng ano na ito, Adidas Stan Smith oh. Triple black. Tapos size 7. Yan pa yung original insole nya. Tapos ang price 1,200 lang oh. Tapos ito pa, Nike GT Cut. Yan, 980 lang to guys oh. Solid na ito oh. Panalo pa to, size 8 lang siya oh. Yan oh, baka magustuhan nyo to guys oh. 980 lang. Tapos ito pa, solid na Nike Composite oh. Carbon loaded guys oh. Tapos goods pa yung ilalim. Yan, 1.8. Yan, solid po oh. Halos bago pa, malinis pa to. Tapos size nito, yan, medyo nagtatago. Yan, tingin ko mga size 9 to guys oh. Size 9. 2,000 years later. So yun na nga mga guys, dito ko natatapusin natin vlog update sa Jibor Imported Ukay-Ukay Shoes sa Pico Camarin, North Caloocan City. Yan po, new arrival po sila. Dahil mga solid, dahil pagpipilian, mababang presyo lang, kaya punta na kayo rito. Kaya maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.